هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها مالمان سلامو أمبي على فوق على بركة ka salatu caman ba kɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Ali bi ka yira silamaw la ala foni kɔfɛ salatu kɛni kɔfɛ alakira ye sallallahu alaihi wasallam. Komi an ti ka layiru min ta ɲɔgɔn ye silamaw n'o ye tafsiri ye. An bɛ tafsiri min kɛla ka kɔrɔ sungalu la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala ni jamana yɛrɛ cogoya kosɔn dunuya yɛrɛ cogoya kosɔn o tafsiri kelen de bɛ kɛla man b'a kɛla Facebook ka pour que silamaw bɛ se ka o ti bɛ to ka taga tafsiri kɛ yɔrɔ la ka taga lamɛnni min kɛ o bɛ to o ka so kɔnɔ inshallah o b'o lamɛnni kelen kɛ. Hali bi an bɛ kuranna de kan n'o ye tafsiri ye. An fana bɛ suratul muminuna le kan. Kunu an dɔ la yɔrɔ min na ala ko wa huwa allazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Bita bɛna daminɛ yɔrɔ min na wa huwa allazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Ka sɔrɔ k'a fɔ wa huwa allazi yuhyi wa yumitu wa lahu ikhtilafu al-layli wan nahar afala ta'qilun. Donc baliman silamaw kunu an dɔ la yɔrɔ min na an dɔ la ala barika yɔrɔw le la. An k'a yira ala kunu ka walagada la k'a fɔ ko ko naani bɛ yen i jija i kana o ko naani dabila i ka ɲɛnamaya na abadan. A ko naaniw an k'a langali aw ye alhamdulilayi n ta miiriya la faamuyaw sɔrɔl'o la. Alhamdulilayi rabbil alamin. An bɛ ala fo ka ala barika la masa min ka kuranna jigi k'a di an silamaw ma. Ma dila alakira min ma o fana ka to silamaw bolo ya ka sɔrɔ ka taga a ma taa ni kuranna y'a yɛrɛ bolo a ka to silamaw bolo. Donc silamaw bɛ nafa caman de sɔrɔ kuranna na. Silamaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ dunuya yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nafa caman de sɔrɔ kuranna na. Ni kuranna yɛrɛ tɛ dunuya kɔnɔ ala bɛ dunuya wuli ka bɔ yen parce que nafa tɛ kɛ dunuya na. Ni k'a ye ko dunuya bɛ yen ala ka ni min don dunuya na baliman silamaw o de ye kuranna ye. Ni nate an y'a dɔnnibaga dɔ bɛ a tɔgɔ bɛ ko Gazali a ko silamaw ma a ko l'islam sans le Coran est égal 0. N'a fɔra ko silamaya bɛ yen ko kuranna di tɛ yen k'o ye 0 le ye. Donc dunuya fana ni kuranna t'a kɔnɔ dunuya bɛ la kɛ 0 ye. Hali bi ala m'an sutura la mais bi ka darisu bɛna bori fɛn min kan o ye ko belebeleba fila. A fɔlɔ baliman silamaw n k'a fɔ aw ɲɛna ka layiru ta aw ye n ko insha allahu fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye adamaden bɛ masuwa ni janka lɔnnibagaw y'a kalikele a tɛmɛna fɛn 50 jogo 50 ni jogo 3 kan dɔ de b'o kan o jogo kelen o kelen
o b'a to i bɛ masuba sɔrɔ kaburu kɔnɔ mais bi inshallah n'a jalala ye an ka jogo 10 woloma a jogo 73 la an bɛna kuma o jogo 10 kan ne le mɔgɔ min yɛrɛ k'a lɔn k'o jogo dɔ b'i la i b'i jija k'o corriger sani i salon cɛ o y'a fɔlɔ ye a filanan an bɛna kuma fana inshallah n'a jala ala ye silama yɛrɛ bɛ mun de kɛ pour que duniya bɛ nɔgɔya ma alikiyama bɛ nɔgɔya ma kaburu fana bɛ nɔgɔya ma o fila de bɛ an bolo ka fara tafsiri yɛrɛ kan ma bɛɛ lajɛlen bɛ bɔla kuranna kelen de kɔnɔ an tɛ tagala ta yɔrɔ wɛrɛ ayiwa an balima silamɛw mɛ sani k'a to an ye so ma an bɛ su min donna nin ye lɔnnibagaw y'a yira su nin bɛ sigiyɔrɔma 5 sun dɔ bɛ yen o ye jagoya ye silama ma jagoya n'i ma a sun tɔgɔ don alikiyama lɔlɔ i bɛ kungo sɔrɔ o sun bɛ yen sun dɔ bɛ yen balima silamɛw o ye mustahabu le ye n'i k'a kɛ a ka d'Ala ye Ala bɛ baraji caman d'i ma sun dɔw yɛrɛ bɛ yen balima silamɛw o ye makuruho le ye c'est à dire n'i k'a kɛ a man di dɔnnibagaw ye sun dɔw yɛrɛ bɛ yen balima silamɛw o ye haramu de ye a sun tɔgɔ doli n'i y'a kɛ n'i y'a sun tɔgɔ don balima silamɛw ele t'i ye baraji sɔrɔ i bɛ jurumu de sɔrɔ o sun bɛ yen donc faut k'o différence fɔ silamɛw ɲɛna parce que alhamdulillah ɲininkali caman de bɛ na anw ɲɔfɛ mais an bɛ wanjuli min kɛ en même temps ɲininkaliw jaabiw b'o la a caman jaabi b'o la mais n'an ka wanjuli kɛ walima n'an ka tafsiri kɛ ni min m'a ya ɲininkali jaabi sɔrɔ an b'o ɲininkali labɔ k'o ɲininkali jaabi di inshallah ale bi ala m'an sutarala ala an bɛɛ sabuba ma ayiwa an balima silamɛw sun jumɛn de bɛ yen n'o ye jagoya wulen ye n'i ma kɛ alikiyama lɔlɔ kaburu kɔnɔ i bɛ kungo sɔrɔ o sun ye sun 2 a sun fɔlɔfɔlɔ o ye sunkalo ye sunkalo tile 30 walima sunkalo tile 29 parce que sunkalo b'o 2 ni ɲɔgɔn de cɛ an n'u silamɛw ya kalo la 31 t'a la 31 t'a la 28 fana t'a la 29 mais tubabuw ta kalo la 31 bɛ yen 29 bɛ yen maa n'u silamɛw ya kalo la a ye cogoya 2 dɔrɔn i ma ye kɛ 29 walima 30 anw ya kalo bɛɛ b'o le ye 29 30 29 31 tɛ an'u ya kalo la 29 fana tɛ an'u ya kalo la o tuma sunkalo i ma tele 30 walima tele 29 o tele 30 ni k'o sun don silama bolo o ye jagoya wulen de ye n'i ma kɛ kiyama lɔlɔ i bɛ kungo sɔrɔ ala bolo o ye jagoya wulen ye a tɛ komi n'a ka di ye le dɛ la silama min ni kɛnɛya b'i la silama min n'i balikuya la silama min n'i tɛ voyage la silama muso min n'i tɛ laada joli la silama muso n'i tɛ wolo joli la silama muso min n balima silamɛw ni ko dɔ t'i la ko min b'i bari sundow ma walima bana b'i la bana min ye bana lajimini ye bana min tɛ ban i kɔni b'a 2 kɛ furu fo ka taa se i ka saya ma a bɛ fɔ o ma ko bana lajiminiw dɔgɔtɔrɔw b'a traitement d'i ma i b'a traitement kɛ à vie il y a des maladies qu'on fait le traitement à vie donc ala yafala o banabagatɔw ya sun kpɔ olu bɛ mure le suma ou bien cɛkɔrɔba dɔw bɛ musokɔrɔba dɔw bɛ lɛri kelen n'a ma ji dɔɔni min walima n'a ma dumuni dɔɔni kɛ a tɛ ɲa ala yafala olu ya sun kpɔ olu fana bɛ mure le suma mais n'o si t'i la o lɔnjuru ni si t'i la balima silamɛ i ka kɛnɛ i tɛ laada joli la i tɛ wolo joli la i fana i tɛ voyage la foyi tɛ yen min bɛ sun bari ma wala n'i ma sɔn k'a sun tɔgɔ don n'o ye sunkalo sun ye alikiyama lɔlɔ i bɛ don jahanama kɔnɔ parce que ala ko ale ka silamɛya nin lɔ ko belebeleba 5 le ka ala kɛra le ko ten sallallahu alaihi wasallam jibrilu nana ala kɛra sɔrɔ sahabaw cɛ la ka ala kɛra ɲininka ko silamɛya ye mun ye ala kɛra k'a ɲɛfɔ a sɔrɔla ka ala kɛra ɲininka ko limaniya ye mun ye ala kɛra k'a ɲɛfɔ a sɔrɔla ka ala kɛra ɲininka ko ihsanu ɲali ye mun ye ala kɛra k'a ɲɛfɔ
mais ala kɛra ɲɛfɔ ala kɛra kɛtɔ ka silamaya ɲɛfɔ balima silamɛw a ko silamaya lɔni bɛ koba looru kan a koba looru fɔlɔ k'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah o y'a koba looru fɔlɔ ye o la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'an ko an bɛ don détail la o fana y'a ta émission y'a danna n'o banna ko seri kɛli seri farida duuru kɛli o ye diyagoya wulen de ye o seri farida duuru bɛ dabɔ min kan fajari lɔ 2 seri fana lɔ 4 lagazara lɔ 4 fitiri lɔ 7 sagafo lɔ 4 n'i ka nagafila la kan n'o ye safoli witiri a bɛ kɛ lɔ 7 olugu kɛli ye diyagoya wulen de ye mais safoli witiri tɛ diyagoya ye voilà mais ni k'a kɛ a baraji ka bon o bi ala kɛra fana ko an ma ko an y'an jija k'a kɛ sallallahu alaihi wasallam o tuma o ye seri ye silamɛya lɔlafɛn sabanan min kan balima silamɛ o le an bɛ sun min na nin ye sun doli ye diyagoya le ye n'o ye sunkalo tile 30 ye walima 29 silamɛya lɔ sen 4 na balima silamɛ o le ye jaga ye ka nafolo jaga bɔ ala ka wari min d'i ma san 1 kɔnɔ kalo 12 a bɛ bɛn tele 300 ani tele 60 ni tele 6 ma nansɔrɔw ta jate la o dafala lo min na ka i ya wari yaga bɔ o ye diyagoya wulen de ye a loruna n'a laban balima silamɛ o le ye heji ye n'ala k'a nɔgɔya i ye a kɛnɛya b'i la a nafolo b'i bolo i bɛ taga ka taa heji kɛ n'i fana tola o heji retardé la fururu fɔ i sala k'a sɔrɔ i ma heji kɛ ala di k'a nafolo d'i ma par exemple heji kɛ wari an bɛ Côte d'Ivoire min na heji kɛ nafolo 2 millions gouvernement b'a fɔ k'an y'o le sara voilà mais i bɛna dépense misɛnnin minnu ko k'a kɛrɛfɛ n kan t'olu ma dɛ 2 millions le bɛ sara gouvernement fɛ n'i ka gouvernement ta sɔrɔ mais privé dɔw bɛ taa 3 millions dɔw yɛrɛ bɛ taa 6 millions o ye privé ye mandamo wari b'ele bolo i bɛ se ka taga i denbaya ka nasɔngɔ min n'o bɛ dumuni min k'i kɔfɛ i bɛ se k'o bila olu ye i b'o ya ji sara d'o ma k'o ya bon saraw di o bɛɛ b'i bolo o b'i bana ka taga heji kɛ ni sala k'a sɔrɔ i ma heji tɔgɔ kɛ yalɔ an y'a nafolotigiw baara wɛrɛ t'olu la tuma caman o bɛ mɔgɔw bila ka taga heji la mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 mɔgɔ 20 o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ma heji kɛ ba mɔgɔ minnu o ye mɔgɔ 20 walima o ye ka mɔgɔ 10 bila ka taga heji kɛ balima silamɛw kiyama lolo olu bɛ taa don arijinɛ kɔnɔ ele yɛrɛ waritigi min bana heji kɛli ma mɔgɔ 10 heji c'est bien i ka ko ɲumanba kɛ mais est ce que ele yɛrɛ k'a kɛ wa fo ele yɛrɛ y'a kɛli donc silamɛya lɔni bɛ o ko belebeleba looru le kan voilà donc sun min ye diyagoya ye an b'o fɔ ka sɔrɔ ka don an ɲa darisu la sun min ye diyagoya ye o ye sunkalo ye o ye 1 ye a 2nan sun min ye diyagoya ele yɛrɛ ka dajuru ta o bɛ k'i ma diyagoya ye par exemple e sigilen bɛ faransi i y'a papier ko gɛlɛya la i ka layiru ta ala ye ala n'e ka ne y'a papier ko nɔgɔya n bɛna tele 10 sun ele ala ye walima n bɛna tele 20 sun ele ala ye o ye i ka layiru ta i ka dajuru ta o dajuru min ye nin ye o sun fana bɛ k'i ma diyagoya ye f'i y'a sun doli walima ala ne bɛ faransi bon ni ka bon sɔrɔ parce que bonko gɛlɛyala voilà n bɛna tele 10 sun ele ala ye walima ni ka baara sɔrɔ n ya baara ko gɛlɛyala n bɛna tele 20 sun ele ala ye walima ekɔliden caman bɛ olu bɛ baki la ɲina ni ka n ya baki sɔrɔ ala n b'a dali ele ala fɛ n bɛna tele 15 sun ka di ele ala ma k'i barikala a bɛ fɔ o ma ko dajiru voilà y'a dɔn fɔlɔ la an ka mɔgɔ tun bɛ Moriba Yagasa le dɔn o Moriba Yagasa dɔn ye haramu yɛrɛ le parce que jo sɔn voilà donc an y'o dabila i bɛ layiru ta ala ye ala n bɛna silamɛw lajɛ ɲɔgɔn kan ka kuranna siɲɛ 1 kalan ala n bɛna misi 1 faga ka di ele ala ma nin bɛɛ lajɛlen ye dajuru ye mais n bɛ kumana sun de kan n'a y'a sɔrɔ e ka sun layiru ta ala ye ko n'ala ka hɛrɛ dɔ k'i ye k'i bɛ n'o sun don o sun don kɛli ma diyagoya ye o ye sun diyagoya 2nan ye bon sun dɔw bɛ yen balima silamɛw o ye mustahabu le ye farida tɛ sunna lo mustahabu lo o sun ye mun ye i n'a fɔ ne e ka layiri ta ala ye k'a fɔ ko bon ni ne ka hɛrɛ nin sɔrɔ
bon on a fo oye jabo yo ye maintenant nagafila sun kacha ala kara le di ka nagafila sun ni biela jeni di anma nagafila sun do ye modo be tene o be sundo lamsa o be sundo o fana oye nagafila sun ni jabo yate mais mona tene me sundo o pi lamsa o be sundo parce que ala kara reti ma sundo anyiningala akoko ale wolola ka betenema abe sundo kama oye kelinye aflana adama donya kewalu adama donya baraw amon abela jenimbe yele ala fay tenelon opi alamsalon don fla lebe semaine kono logo kun kono adama donya bara bela jenimbe tayira alala tene ani alamsa donc ala kara ko la sa ale ya bara o bena tayira alala tuma mina ale be fe ale ke alabato do la wati no ye tenelo ye ani lamsalon donc abe lamsa sundo abe tenelo sundo oye na afla sunde na ki jeba ke na ki jeba to iba sitala na afla sundo wore ye munye malman slama o ambe kalo bena no yanga slama ya kalo ye o kalo telitani sabalon ani atanani ani atanloru o sundoli les 13 les 14 et les 15 au sundoli jagoya teme ala kra ko kanyake mone sorala parce que telekele ni ya sundo ala ye ala be teletan baraji le sebeye teleflana abe teletan wore baraji sebeye akela tele moi teletan akela tele bisaba donc ni ka tele saba ni sundo ala ba sebeye ka dossier kono ka papier kono ka fo ki ka kalo kelen sun bedo ale alaye donc télé ça va nous représenter donc le 13 le 14 le 15 avec forme ayam le bit voilà donc kalot l'état ani saba kalot l'état ani nani kalot l'état ani loro ko sundo alaye avec ben kalo kelen baraki le betima ala bolo donc oye mustabu ye ano ye sunsuna oye ani tene ani lamsa mais sundo doli makruhu ye c'est-à-dire amandi loni bago ye bon suna sundo were fana be ni sungalo bana ala kara ko kanye sungalo besra ni tele woro ye mo tele woro men be doniye abe do kalo kelen ne kono no kalo kelen fana temena ani ka tele woro ni do ate se ka bla sungalo besra lila o ye na fla sun were ye mais a tele woro ni be do kalo jimene la abe don an b'a fɔ la kalo min ma ko serideni kalo ni arabuw b'a fɔ ma ko shawalu a tile wɔɔrɔ ni sun bɛ don o shawalu le la ni sunkalo banna an ya mɔgɔw b'a fɔ ko ka sun bɛɛ sira a hadisaw sahani no a hadisaw gbɛni no mais mun na ala kɛra ko a ma sallallahu alaihi wa sallam ko an ye tile wɔɔrɔ sun don ala ye sunkalo kɔfɛ ka sunkalo bɛɛ sira a k'a fɔ mun de la parce que sungalo min n'an ka doni n'o ye tile bi saba ye n'o ye kalo kelen ye ala b'a sɛbɛn an bɛɛ lajɛlen ka dossier kɔnɔ k'an ka kalo 10 baraji de an ka kalo 10 de sun ka di ale ala ma kalo 10 parce que ala ko kuranna kɔnɔ mani jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha ne le mɔgɔ min ka ko ɲuman kelen kɛ ka di ne ala ma ne ala bɛ ko ɲuman baraji 10 de sɛbɛn i ye n'i ye malo bɔrɔ kelen di ala ma ala bɛ malo bɔrɔ 10 baraji le sɛbɛn ye balimamuso balimacɛ n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma ala bɛ dɔrɔmɛ 10 baraji le sɛbɛn ye balimacɛ balimamuso n'i ka kuranna harafu kelen kalan ala bɛ baraji 10 de sɛbɛn i ye par exemple i y'a fɔ kuranna kɔnɔ alihamudu a o baraji 10 lamu o baraji 10 hawu baraji 10 mimu baraji 10 dalu baraji 10 nin bɛɛ lajɛlen bɛ tantan ye baraji tantan ala b'o le d'i ma n'an fana banna sunkalo don na ala bɛ kalo 10 baraji le sɛbɛn an bɛɛ lajɛlen ka dossier kɔnɔ bon san di bɛ bɛn kalo 12 ma san bɛ bɛn kalo 12 min ma kalo tɔ to la san kalo tɔ to la sisan kalo 2 donc ala kɛra k'a ɲini a ka mantonw fɛ
a ye tile 6 sun shawalu kɔnɔ serideni kalo kɔnɔ a ye tile 6 sun n'a ka tile 6 sun tile 3 o bɛ bɛn kalo 1 ma parce que tile 1 o tile 1 o bɛ bɛn tile 10 ma donc tile 3 o bɛ bɛn kalo 1 ma tile 3 wɛrɛ o bɛ bɛn kalo 1 ma donc o tile 6 o bɛ bɛn kalo 2 ma ala bɛ kalo 2 baraji d'i ma donc ne le mɔgɔ min sera ka sunkalo bɛɛ sira shawalu kalo la ala b'a sɛbɛn i ka kaye la sisan o bɛnna kalo 2 ma sunkalo yɛrɛ bɛnna kalo 10 ma donc n'i ka fila la ɲɔgɔn kan a kɛlen komi ele yɛrɛ ka san yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sun ala ye ala b'o baraji le sɛbɛn i ka papier kɔnɔ or i di ka kalo 1 ani tile 6 le sun bi mana sunkalo o ye tile 30 walima 29 tile 6 i k'o to min kɛ o tile 6 ni kalo 1 ni n'o ka la ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen n'a calcule la i b'a ye a bɛ taga bɛn kalo 12 ma o de kosɔn ala kara ko sallallahu alaihi wasallam a ka silamɛw ma ko an y'an jija ka sunkalo bɛɛ sira ni tile 6 ye maa tile 6 malima silama a sun bɛ don shawalu kalo de la shawalu kalo ye mun ye bi mana serideni kalo o tile 30 i b'i jija ka tile 6 nin don o kalo ne la n'o ye shawalu kalo ye n'o tɛ n'i tagala a sun tɔgɔ don shawalu kalo kɔfɛ bi mana serideni kalo tɛmɛni kɔfɛ a sun baraji tɛ kɛ i n'a fɔ shawalu ta i kɔni bɛ baraji wɛrɛ sɔrɔ donc sunkalo bɛ bɛn sira la kun min kama malima silamɛw le y'o ye mais diyagoya tɛ dɛ n'a k'i ja le i b'a kɛ mais n'a k'i ja fana i b'a to yen i k'a dɔn bato bɛɛ lajɛlen ala ka bato nɔgɔya anw ma an bɛɛ n'an ta cogoya la mɔgɔ dɔw bɛ yen ka wuli su fɛ ka nafila seri ala ye ala k'o le nɔgɔya ale a tɛ se ka la ka sunɔgɔ ka su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la au moins a bɛ wuli su 2 heures su 3 heures su 4 heures du matin k'i lɔ ala ɲɛkɔrɔ ka nafila seri o su nafila seri ala k'o le nɔgɔya ale ye mɔgɔ dɔ bɛ ala ka kuranna kalan de nɔgɔya ye ne ka cɛkɔrɔba dɔ ye a kelenni mɔgɔ m'a jɛmɛ dɛ a kelen ka kuranna kalan k'a jigi k'a kalan k'a jigi k'a kalan k'a jigi a ka siɲɛ 300 ani siɲɛ 13 a kelen bon ale ta kabakoya kɛra ne la n ko n bɛ o kabakoya fɔ n tagala dɔ wɛrɛ ye tuguni ale ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale ka seri ye kuranna kalan malima silama a ka kuranna kalan siɲɛ 4 ani 500 ani 60 ala mɔgɔw bɛ yen dɛ malima silama duniya lankolon tɛ quoi siɲɛ 400 ani siɲɛ 4 ani 500 ani siɲɛ 60 a kelen cɛkɔrɔba tɔgɔ salama hali bi a dencɛ bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn fɛ baara silamɛya baaraw la a tɛ mɛtɛrɛ si bɛ yen alhamdulillah bon malima silama mɔgɔ dɔw bɛ ala ka kuranna kalan de nɔgɔya olu ye mɔgɔ dɔw bɛ ala ka sundon de nɔgɔya olu ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen kɛ malima silama balimaya ladinɛ ala k'o le nɔgɔya ale ye a bɛ yaala ka se balima bɛɛ fɛ balimaw mako t'a la mais ale mako bɛ balimaw na bien n'a ta ala ka ala bato bɛɛ b'a ta kɛ la bon ala ka min nɔgɔya n'o fana o ye wanjuli ye voilà n'an k'a daminɛ an tɛ k'o yɔrɔ lɔ an yɛrɛ la voilà bien n'a ta lo mɔgɔ dɔw bɛ ala ka saraka bɔ le nɔgɔya olu ye donc n'i bɛ se min na i bɛ ala bato kɛ ka taga ten mais mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ka sun don de nɔgɔya olu ye voilà ale bɛ sun don le tuma bɛɛ mais dɔw bɛ yen sun don de ka gɛlɛya o ma o ka gɛlɛ sun don ka gɛlɛ a ma ne yɛrɛ tun bɛ baro kɛ la ni n balima dɔ ye don dɔ a ko vraiment silamɛya nana ni ala tun bɛ se ka sunko bɔ a la vraiment k'o tun bɛ ɲɛ quoi n ko non n ko sun ye wajibi le ye diyagoya lo sunkalo kɔni ye diyagoya ye mais tile 6 o tɛ diyagoya ye n'i k'a kɛ i ka ko ɲuman kɛ bon sun jumɛn de ye balima silamɛw n'i k'a don i bɛ jurumu sɔrɔ haramu don a don ye haramu ye o sun tɛ dɔwɛrɛ ye balima silamɛw a bɛ fɔ don min ma ko idul fitr n'an banna sunkalo la an bɛna tile 1 min ta k'a fɔ ko bi ye serideni ye o serideni n'i y'o sun don i bɛ jurumu de sɔrɔ i tɛ baraji sɔrɔ 1 a 2nan seriba ani tile 3 min bɛ na seriba kɔfɛ o sun don o ye haramu de ye a bɛ fɔ sun dɔ ma yɔmu shak sigiya lon bi mana an bɛ shabanu kalo la n'o ye sungaloma kɔnɔ ye sungaloma kɔnɔ bɛ na ban
o dugusɛgbɛ le sunkalo bɛ na bon sunkalo makɔnɔ tele 29 an bɛ kalo ɲini tuma dɔw sunkalo makɔnɔ bɛ se ka dafa tile 30 donc sunkalo makɔnɔ tele 29 o dugusɛgbɛ a bɛ se ka ɲa sunkalo lo a yɛrɛ fana bɛ se ka ɲa sunkalo makɔnɔ tɔ lo voilà o lon ni a bɛ fɔ o ma ko yawmu shak sigiya lon o sun doli y'a lɔ dɔw b'o sun don ɔn b'a sun don n'a y'a sɔrɔ sunkalo dɔ la en même temps a bɛ kɛ ɲa sunkalo ye n'a y'a sɔrɔ sunkalo tɛ ni shabanu kalo lo bi maana sunkalo makɔnɔ tɔ lo n b'a kɛ nafila sun ye la inna allaha la yu'badu bi shaki ala tɛ bato ni sigiya ye n'i bɛ ala bato kɛ i b'a kɛ ni danganiya le ye ka ala bato ni sigiya ye o tɛ kɛ la voilà donc o lon fana sun doli o tɛ bɛn anw silamɛw ye hali bi ala m'an jɛmɛna n'o ye yawmu shaki ye sigiya lon voilà donc an tun bɛ fɛ ka min bila an ka bi ka tafsiri ɲɛfɛ sunkalo ko la o le bɛ nin ye dɔw ka ɲininkali kɛ mais sunkalo ko la an ka jaabi minnu di nin ye an ka wanjuli min kɛ nin ye a bɛna bɛɛ lajɛlen ka jaabi d'a ma inshallah ala m'an sutura la ayiwa an balima silamɛw komi n k'a fɔ an ɲɛna cogo min na bi ka wanjuli an ko wa huwa lezi ala ye masa ye an sha alakum ala le ka ladinɛni kɛ ka di alu adamadenw ma asamu'a asamu'a ala le ka mɛni tolo dilan k'a di alu adamadenw ma wala abusara ɲɛli yeli bɛ kɛ ni ɲɛden min ye ala le k'o dilan k'a di alu adamadenw ma wala afuyi data dusukun min bɛ anw kɔnɔ ala le k'a dilan k'a di anw ma kalila ma tashkurun mais mɔgɔ min bɛ ala barika la o ka dɔgɔ ala barika la baga ka dɔgɔ hali bi k'an bila ala barika la bagaw cɛ ma o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye ayiwa bi ta walagada bɛ daminɛ yɔrɔ min na ala ko wa huwa ne ala alezi ne ala le bɛ mɔgɔ ye zara akum mɔgɔ masa min kɛ alu adamadenw dan fil ardi k'aw dilan ka bɔ dugukolo la o puis k'a lasigi dugukolo kɔ kan wa ilayhi tuhsharun mais ni dugukolo sigi banna ni duniya sigi banna n balimancɛ n balimamuso ala ko k'an bɛna segin ale ala ma mais n'an bɛna segin ale ala ma an bɛ segin yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko transition voilà transition o le ye kaburu ye parce que alikiyama ma lɔ fɔlɔ ni ala bolo ele di sala donc fo ka tigi bila yɔrɔ dɔ de la ka kiyama kɔnɔ donc i bɛna taga bila yɔrɔ min na ka kiyama kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko kaburu o kaburu sa komi an k'a fɔ an ɲɛna cogo min na kaburu kɔnɔ jankata bɛ yen dɛ arijinɛ fana bɛ yen hɛrɛ bɛ yen balaw fana bɛ yen masuba bɛ yen mais fɛn dɔw bɛ yen o le bɛ kɛ sababu ye ka kaburu jankata di anw ma donc il faut k'an y'an yɛrɛ hakili sigi k'a lɔ o ko ninnu an y'o dabila an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'an y'o kow dabila an ka ɲɛnamaya kɔnɔ insha allahu n'a jala ala ye kaburu jankata tɛ an sɔrɔ ala k'an kisi a ma o ko fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn ye n balima silamɛw tariku sɔla mɔgɔ min ka seri to yen seri de ye diyagoya le n'i ma seri n balimacɛ n'i ma seri n balimamuso ala tɛ sɔn abadan k'i don arijinɛ kɔnɔ jamais ne mɔgɔ min ko i b'o kuma ɲini i bɛ taga kuranna kelen nin kɔnɔ ala ko an ma kuranna kɔnɔ wala yadkhuluna aljannata mɔgɔ min banna seri ma n'o ye kafiri ye a tɛ don ne ala ka arijinɛ kɔnɔ abadan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat fo n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔnmɛ a n'a kunnadonni n'o sera ka don misɛnni wo fɛ donc o seribali bɛ don arijinɛ mais an bɛɛ b'a lɔ hali mɔgɔ min ma hakiliba t'i la hali n'i ye fatɔ ɲininka ko ɲɔgɔnmɛ bɛ se ka don misɛnni wo fɛ wa fatɔ cɛ walima fatɔ muso a bɛna fɔ i ɲɛna ko ɲɔgɔnmɛ o tɛ se ka don misɛnni wo fɛ zana ko hakilitigi misɛnni filɛ wo min b'o la n'an bɛ juruden don a wo fɛ ka sɔrɔ k'an ya fanuw kara n'a ye i ka lɔ o ye wo fitinin de ye dɛ ala ko abadan kafiri tɛ don arijinɛ kɔnɔ abadan fo n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔnmɛ sela ka don misɛnnin wo fɛ mais kafiri ye mɔgɔ fasɔn jumɛn ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a banna seri kɛli ma i banna k'i tɛ fajari seri ko diyagoya tɛ
mɔgɔ min banna ko ale tɛ seri fana seri ko jagoya tɛ ka ban lansara seri ma ka ban fitiri seri ma ka ban sagafo seri ma ko jagoya tɛ k'ale t'a kɛ fiyewu a bɛ fɔ o de ma ko tariku salat mɔgɔ min ka seri to yen e mɔgɔ mɔgɔ n'i ye seri to yen n'i donna kaburu kɔnɔ i bɛ jankata sɔrɔ ala m'an kisi o ma o de la ala b'a fɔ la ɲɛna wa ilayhi tuhsharun adamadenw an siginin kɔfɛ dunuya dugukolo kɔ kan wa huwa allazi ala le masa ye zara'akum masa min ka alu adamadenw dilan fil ardi dugukolo kɔ kan k'aw dilan ka bɔ dugukolo la o bɛ ka ala sigi dugukolo kɔ kan wa ilayhi tuhsharun mais an bɛna kɔ segin ala le ma ale bɛ k'an kɔ segin ala ma o y'a sɔrɔ an ni ala bɛnnen b'a la an ni adamaden ɲuman ɲumanw bɛnnen b'a la o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛnɛ ye donc fɛn min ye kaburu jankata fɔlɔ ye o le ye mɔgɔ min ka seri to yen a filanan maa ni o zakati mɔgɔ min ka jaga bɔli kumandi a yɛrɛ ma a banna ko ale ta y'a nafolo jaga bɔ n balima silamɛ an bɛ kuma n'aw ye dɛ parce que n'i ko i bɛ jaga ko fɔ o b'a fɔ ko non ça c'est business des marabouts ou bien business des imams non silamɛw ala yɛrɛ le ko ka nafolo jaga bɔ k'a di fangandaw ma ala kɛra fana ko tukhadhu min agniyaihim nafolo jaga bɛ minɛ dugu min bɛ a bɛ dugu min kɔnɔ o wari jaga bɛ minɛ waritigiw la faturaddu ila fukaraihim maa bɛ kɔsegin ka di ale dugu kelen fangandaw ma i bɛ dugu min na o jaga bɛ minɛ waritigi la k'a kɔsegin k'a di fanganda ma a bɛ dugu min kɔnɔ sɛnɛkɛla minnu y'a sɛnɛ ɲana olu y'a sɛnɛ o jaga bɛ minɛ sɛnɛbabatigiw la faturaddu ila fukaraihim k'a filɛ mɔgɔ minnu ye fangandan ye o dugu kɔnɔ jaga bɛ kɔsegin ka di olu ma o jaga nin ala ko an ma kuranna kɔnɔ khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum jaga ye jagoya le wa bashiril ladhina mɔgɔw nisɔndiya ala ko te kuranna kɔnɔ innal ladhina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adhabin alim ako mɔgɔ minnu o bɛ wariw kɛ ɲɔgɔn kan o bɛ sanuw kɛ ɲɔgɔn kan o bɛ nafololafɛnw kɛ ɲɔgɔn kan n'o ye dollar ni euro ni sefaw ye k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn kan a caman b'a bɔ a bolo wala yunfikunaha fi sabilillah abadan a t'a y'a nafolo yaga bɔ ala kama fabashirhum bi'adhabin alim a fɔ o ɲɛna ko jankata b'o kɔnɔna han bon surtout anw ya commerçant n'i bɛ commerce kɛ la i b'i jija k'a filɛ ni san yɛlɛmana ele yɛrɛ y'a commerce kɔnɔ o balimancɛ balimamuso marchandise min n'u bɛ y'a butigi kɔnɔ i bɛ mɔgɔ ta comptabilité mɔgɔ dɔw i b'olu ta o bɛ na ka n'i y'a butigi kɔnɔ marchandise bɛɛ calculer n balimamuso butigi e y'a butigi bɛ yɔrɔ min na bi marchandise min b'a kɔnɔ a bɛ bɛn miliyɔn tan ma walima a bɛ bɛn miliyɔn loru ma o marchandise le b'i ya butigi kɔnɔ mais wari yɛrɛ min b'i bolo liquide min b'i bolo liquidité o min b'i bolo o bɛ bɛn miliyɔn loru ma marchandise min bɛ butigi la o fana bɛ bɛn miliyɔn loru ma an b'a lɔ o la n kelen ya wari bɛ bɛn miliyɔn tan ma donc o miliyɔn tan de i b'a jaga bɔ o jaga bɔli ye jagoya le ye n'i ma kɛ kaburu kɔnɔ ala bɛ jankata dɔ la i kan ala m'an kisi o ma donc kaburu jankara sababu sabanan mɔgɔ min banna ka sunkalo sun ala ye e mɔgɔ mɔgɔ i bɛ sun don ala ye e di bana i ma sun don ala ye ka sunkalo ka a tele fɛ silamɛw bɛ sun na ele bɛ dumuni kɛ la a ka di ye cogo min na i mako tɛ ni bana sundo ma yalo an ya mɔgɔw b'a fɔ ko wayi ko fɔ ale ka furu fɔlɔ surtout musodenw ko n'ale ma furu kɛ ko ale tɛ sun bɛɛ don ale tɛ sun furu la sun tɛ furu quoi parce que ko i ka furu kɛ sun do bɛ diyagoya i ma ni balikuya la ni balikuya la dɔrɔn sundon b'i ma diyagoya ye hali bi ala m'an sutura la ala an bɛ sawuba ma sundon bɛ k'i ma diyagoya ye ni balikuyala lon min na a tɛ komi ni furula de dɛ
sun tɛ diyagoya ye ko parce que ko e bɛ sɔrɔ ka ko sun bɛ wajibiya i ma ni furula tuma min na non 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 sun bɛ diyagoya i ma ni balikuya la ni ka kɛ musoden ye i k'i ya laada ye ka ban dɔrɔn balikuya le nana ni ka kɛ cɛden ye ne le yɛrɛ nana ye i kan cogoya yɛlɛmana parce que denmisɛn kan ani mɔgɔ min balikuya la o kan a tɛ kelen ye a filanan n'i nana suko k'i yɛrɛ ye a ye hakɛ to n ye dɛbɛ bɛ don i ni muso cɛ o suko lalila lon min na o lon tɔgɔ ala k'i bila balikuw cɛ la k'i bila mɔgɔw cɛ ma o lon tɔgɔ ala bɛ bi k'i ta i kɔ i ya kɛwale ɲuman i ya kɛwale jugu a b'a bɛɛ sɛbɛn o ye balikuya tagamasiyɛn dɔ ye ou bien i yɛrɛ nana ye i kamakɔrɔ bɔla o ye balikuya tagamasiyɛn dɔ ye a ye hakɛ to walima i bonya yɔrɔ si bɔla o ye balikuya tagamasiyɛn dɔ ye n'o kɛl'i la ka ban dɔrɔn a diyagoyalen ma i ka sun don ne le mɔgɔ min banna o kɔfɛ sun don ma ala di ka balikuya d'i ma i ma sɔn ka sun don ala ye kiyama lɔlon k'i to kaburu kɔnɔ ala bɛ jankata la i kan a jankata cɛ ka jugu ala man kisi la ma o ye jankata sababu dɔ ye kaburu kɔnɔ a sababu naaninan n balima silamɛw a namam muso min walima cɛ min i bɛ namimaya kɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka adamadenw kun basi ɲɔgɔn na o ye kaburu jankata sababu dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ terimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ ɲɔgɔn nafa la muso n'a cɛ o ka di ɲɔgɔn ye balimaw ka di ɲɔgɔn ye o ya balimaya kɔnɔ ele kɛla sababu ye ka fitina don ni ɲɔgɔn cɛ qui a créé la zizanie entre la femme et son mari ne le mɔgɔ min k'o kɛ ala ko ni donna kaburu kɔnɔ ale ala bɛ jankata la i kan parce que ala kɛra yɛrɛ de ko tɛ sallallahu alaihi wasallam a tɛmɛna kaburu fila la a tagala sɔrɔ o kaburu fila ni jankata bɛ lala o kan ala kɛra yɛrɛ ko wa ma yu azabani fi kabirin o bɛ jankata la ko min kama ko ba tɛ a dabila man gbɛlɛ ama ahaduhuma kelen ti b'o la kana la yastatiru min albawl ale ti mako tɛ bawuri la a bɛ bawuri k'a yɛrɛ k'a ka sɔrɔ ka taga seri yɔrɔ la wa ama la akhar tɔ kelen dɔ fa kana yamshi bi namima o tun bɛ namimaya le ka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dugumɔgɔ bɛɛ bila ɲɔgɔn na a bɛ balimaw bila ɲɔgɔn na a bɛ baarakɛdenw bila ɲɔgɔn na a bɛ patron n'a ya baarakɛdenw bila ɲɔgɔn na n'a ya nafigiya a n'a ka yayiriya ye donc n balima silamɛw kaburu jankata dɔ ye o ye fana kaburu jankata sababu luruna alikazab mɔgɔ min ye faniyatigɛla ye faniyatigɛla man di ala ye dɛ malimancɛ ko kɛla cogo min na a fɔ ten faniyatigɛ dabila kana faniya tigɛ i cɛ ye i kana faniya tigɛ i muso ye faniya dɔw bɛ yen ala yɛrɛ sɔnna olu la i bɛ faniya min tigɛ ka muso n'a cɛ réconcilier ala yɛrɛ sɔnna k'o y'o faniya tigɛ can dɔw bɛ o tɛ fɔ n'i y'o can fɔ i ka can o can fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka na ni fitina ye o can to yen an ya mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen ko siya man kɛlen olu ɲɛna an ya musokɔrɔba dɔw bɛ yen ko siya man kɛlen olu ɲɛna famille kɔnɔ o bɛ famille histoire yɛrɛ lɔ mais histoire tɔgɔ n'i y'a langali bi denmisɛnw ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye k'o ya balimaya tiɲɛ o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye o tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni o histoire min n'u tɛmɛna o bɛnbɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o histoire min n'u tɛmɛna o faw ni ɲɔgɔn cɛ o histoire to yen ka n'o langali mɔgɔ mɔgɔ n'i ya baara ye faniyatigɛ ye n'i donna kaburu kɔnɔ parce que ele y'a faniya nin kama baara adamadenw bɛna bila ɲɔgɔn na i y'a faniya nin kama adamadenw bɛ ɲɔgɔn jankata i y'a faniya nin kama kow bɛ tiɲɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o kɛla ele y'a faniya a bɛ kɛ sababu ye ka jankata dɔ d'i ma kaburu kɔnɔ ala m'an kisi la kaburu jankara ma kaburu jankata a sababu wɔɔrɔnan an de ye taga n'an ya tafsiri ye alimugutab mɔgɔ min bɛ yen ale y'a baara tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔkɔrɔfɔ a y'a baara ye mɔgɔkɔrɔfɔ de ye mɔgɔkɔrɔfɔ dɔrɔn alimugutab mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kɔrɔfɔ donc n'ele y'a baara kɛla mɔgɔkɔrɔfɔ ye malimancɛ n'i donna kaburu kɔnɔ ala bɛ jankata dɔ la i kan o kaburu o ye mɔgɔkɔrɔfɔ kama an bɛ taa n'a ye joona a wolonfilanan shahidu zur
mɔgɔ min bɛ faniya seereya lɔ komi kɛli ɲɛna a kɛla cogo min na i t'a fɔ o cogoya la parce que wari dili ma i ka wari minɛ i bɛ faniya seereya lɔ k'a fɔ ko kotigi sina kɛla ne ɲɛna a kɛla tale a kɛla tale k'a sɔrɔ i bɛ faniya le tigɛ la ala kɛra don dɔ la a ko a y'a sabaw ma ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur a ko dɔw bɛ yen a adamaden don jankara kiyama jankata kɔnɔ mɛ a ko ala wa shahadatu a k'a fɔ fo siyabaw yɛrɛ nana fɔ k'a yɛrɛ tɔ tora fitinin olu b'a fɔ ala kɛra ɲɛna ko a ka ɲi ten ala wa shahadatu zur mɔgɔ min bɛ seereya jugu ale yɛrɛ b'a lɔ mɔgɔ ma ma kotigi sina kɛ mɛ a b'a seereya lɔ k'a fɔ k'ale le k'a kɛ k'a sɔrɔ a de bɛ faniya le tigɛ la a bɛ fɔ o ma ko shahadatu zur o mɔgɔw man di ala ye n'i donna kaburu kɔnɔ n'i ma o baara jugu nin dabila kiyama lɔlon k'i to kaburu kɔnɔ balima silamɛw ala bɛ jankata la i ka kaburu kɔnɔ balima silamɛw a sengina kadhifu al-muhsin wal-muhsana muso min a tɛ jɛnɛya lɔ walahi a kolonin b'a cɛ ye fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya a t'a lɔ cɛ min fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya a t'a lɔ ka jɛnɛya faniya tigɛ k'a nɔrɔ o cɛ la walima ka jɛnɛya faniya tigɛ k'a nɔrɔ o muso la an k'i muso tagatɔ ye yan fɛ dɛ kɔnatɛ tagala y'a kabalen de fɛ o bɛ kɛ sababu ye o muso n'a cɛ olu bɛ bila ɲɔgɔn na balima silamɛ a bɛ fɔ olu ma ko kadhiful muhsan n'i k'o kɛ a man da ala ye dɛ ala bɛ jankata d'i ma alikiyama o kama kaburu kɔnɔ o kama ala man kisi la kaburu jankata ma a tanna o bɛ kɛ bi taa laban ye alkailu alalahi wa rasulihi ma la ilma bihi komi lɔnni t'i la i ma komi lɔ ni silamɛya kuma daminɛna ele ma silamɛya i ma silamɛya kalan kɛ e bɛ mun fɔ balima silamɛw ni mɔbili tiɲɛna an bɛɛ lajɛlen bɛ bori ka taa mécanicien fɛ o bɛna ka na mɔbili dilan ni mɔgɔ banana an bɛ bori n'a ye ka taa n'a ye mine balima silamɛw an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔw de fɛ dɔgɔtɔrɔw bɛ taa pikiriw ni filaw d'a ma ala ta kɔ inshallah n'a si ma ban ala bɛ kɛnɛya d'a ma o ye dɔgɔtɔrɔw ka baara ye ni an mako bɛ ka fani kalan an bɛ taa fani di jɔn de ma tailleur lo an bɛ taa di tailleur le ma métier bien n'a ta baarakɛla lo métier bien n'a tigi lo bon anw ya silamɛya nin ye métier le ye fana o baara lo balima silamɛw o baara min n'a bɛ silamɛya ye nin ye lɔnni no kalan no i b'a kalan kɛ depuis den fitinin tɔ o b'i kalan dɔɔni dɔɔni k'i kalan dɔɔni dɔɔni k'i kalan dɔɔni dɔɔni f'i bɛ taga lɔ ala ta kɔ ala bɛ lɔnni dɔɔni d'i ma wa ma utitu min al-ilmi illa qalila ne ala ma lɔnni ba di adamaden ma an ka lɔnni fitinin de di adamaden ma o fitinin min dili ma diinɛ bɛ ɲɛbɔ n'o le ye bon ni diinɛ kuma min wulila e bɛ taga mɔgɔ caman de ye o b'a fɔ k'o bɛ diinɛ kuma fɔ k'a sɔrɔ olu de ma kalan kɛ a lɔnni t'o la n'i ye diinɛ kuma fɔ k'a sɔrɔ a lɔnni t'i la n'i donna kaburu kɔnɔ ala bɛ jankata dɔ la i ka a jankata cɛ ka jugu ala m'an kisi la ma donc balima silamɛw ko minnu bɛ kɛ sababu ye ka kaburu gbɛlɛya anw ma ka jankata di anw ma kaburu kɔnɔ o le ye nin kow ye ma a ka ca ni nin ye bi an ka tan de fɔ inshallah dɔɔni dɔɔni an bɛna taga n'a ye fururu fɔ ka taga a bi loro bɛɛ ban inshallah mais ala ko yan yɔrɔ la bi ta kuranna na a ko wa huwa ala alladhi ala le ye masa ye zara akum masa min k'alo adamadenw dilan fil ardi a ka dilan dugukolo kɔ kan ka sɔrɔ ka aw dilan ka bɔ dugukolo le la ala ko a bɛ adama dilan min kɛ balima silamɛw a ka dugukolo parti dɔw le ta k'a nɔɔni k'a kɛ adama ye donc adama bɔla dugukolo la ka sɔrɔ ka adamadenw sigi dugukolo kɔ kan wa ilayhi tuhsharuna mɛ an bɛɛ lajɛlen bɛna lajɛ ale ala fɛ a bɛ kiti tigɛ ani ɲɔgɔn cɛ min dɔ bɛ ka taga yɔrɔ min na o bɛ taga yɔrɔ la hali bi ka taga yɔrɔ ɲuman d'a ma n'o ye arijinɛ ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye a bann'o la ala ko cogo di wa huwa allazi ne ala le ye masa ye yuhyi ne le bɛ adamaden ɲɛnamaya wa yumitu n bɛ dɔw sa mɔgɔ dɔ bɛ sa lon min na dɔ bɛ wolo lon yuhyi wa yumitu a ka dɔ sa a ka dɔ ɲɛnamaya
donc yuhyi ala le be ɲɛnamaya kɛ wa yumitu ala le fana be saya kɛ saya be ala le bolo adamaden ala adamaden tɛ se ka adamaden ɲɔgɔn faga n'ala ma sɔn o de kosɔn i b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ murufa tira a la murufa yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ka taga bɔ fɔ a kɔ kan a kɔ la mɛ hali bi o mɔgɔ caman bɛ an cɛ la o bɛ ɲɛnamaya kɛ la dɔgɔtɔrɔw bɛ taga ka taa marifa kisɛ bɔ a kɔnɔ k'a kɔnɔ karan a bɛ kɛ ɲɛnamaya a bɛ ɲɛnamaya kɛ a bɛ dunuya a bɛ dumuni kɛ a bɛ ji min parce que saya nin kɛ a bɛ ala kelen pe de bolo a tɛ adamaden bolo n'a y'a sɔrɔ saya bɛ adamaden kɔrɔti bɛ fili dɔw ma maliman sinamaw kɔrɔti lɔnbagabaw minnu ta tɛ kɛɲɛ mɔgɔ la abadan a b'a ya kɔrɔti fili dɔw ma mɛ hali bi o tigiw o t'a dɔn ko bɛ yɛrɛ donc hali bi maliman sinamaw ala b'o le fɔ la an ɲɛna a ko wa huwa lezi ne ala le ye masa ye yuhuyi ne le ala le bɛ ɲɛnamaya kɛ wa yumitu n bɛ mɔgɔ dɔw sa minnu saya jɛla ni ala ye wa lahu ikhtilafu leili wa nahar tile ni su olu bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ala le b'o kɛ mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ afala ta'qilun yala hakili t'alu la wa alu adamadenw ala bɛ kuma n'aw fɛ a tɛ hakili sɔrɔ wa ne ala ka n bɛ nin baaraba kɛla aw ye su o su n b'o baara kɛ aw ye tele o tele su bɛ na ni su nana ale bɛ tele gbɛn ka bɔ yen tele fana bɛ na ale bɛ na su gbɛn ka bɔ yen su bɛ na o bɛ tele gbɛn ka bɔ yen tele bɛ na o bɛ su gbɛn ka bɔ yen baliman sinamaw i bɛ wololo min na a b'a fɔ k'a wolola tele kelen ye bi ye dɔɔni o bɛ n'a fɔ ko a ka dɔgɔkun kelen sera dɔɔni o bɛ n'a fɔ a wolo kalo kelen sera dɔɔni o bɛ n'a fɔ ko a wolo sanji kelen sera mɛ su ta taga ani tele ta na tele ta taga ani su ta na adamaden b'a ye adamadenya biyɛ k'o le kɔnɔ sanji 60 bɛ sɔrɔ o le kɔnɔ sanji 70 bɛ sɔrɔ o le kɔnɔ sanji 100 bɛ sɔrɔ o le kɔnɔ su tele su tele su tele mɛ jɔn de bɛ nana ni su nin ye ala lo jɔn de bɛ nana ni tele nin ye ala lo est ce que adamadenw bɛ se ka na ni su ye wa ala ko n'ale ka adamadenw ya wagati biyɛ kɛ su ye ko mɔgɔ jumɛn de bɛ yen n'a bɛ se k'a bolo wuli ko a bɛ se ka na ni tele ye adamadenw ma o mɔgɔ tɛ yen n'ala ka an ya wagati bɛɛ lajɛlen kɛ telefɛla ye jɔn de bɛ se ka na anw ma ni su ye ala k'o mɔgɔ tɛ yen fɔ a bɛɛ bɛ ale ala kelen pe de bolo o de kosɔn a ko yan yɔrɔ la a ko walahu ikhtilafu leil su ka ɲɔgɔn sɔsɔ wa nahar ani tele ta ɲɔgɔn sɔsɔ o bɛ ne ala le bolo afala ta'qilun yala olu tɛ hakili sɔrɔ wa a ye hakili sɔrɔ ni mɔgɔ ka hakili sɔrɔ k'a lɔn k'a fɔ ne ya ko bɛɛ lajɛlen bɛ ala le bolo n y'a ko kunkun a n'a ɲɛɲɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ ala le bolo i bɛ yɛrɛ di ala ma k'an kɛ yɛrɛ dibaga ye ala ma o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla ye baliman silamɛw salon sunkalo banna min kan ko sunkalo banna dɔɔni dɔɔni a ɲinɛta sunkalo nana bon ɲinɛta bɛna ban dɔɔni i bɛna ye ko sunkalo wɛrɛ nana donc su a bɛ taga tele a bɛ na tele a bɛ taga su a bɛ na o min bɛɛ lajɛlen bɛ kɛla nin ye baliman silamɛw o le bɛ an ya ɲɛnamaya b'o le kɔnɔ balimacɛ balimamuso profite o le kɔnɔ ka alabatow kɛ ni profite l'o kɔnɔ ka alabato kɛ o alabato le bɛ n'i jɛmɛ kaburu kɔnɔ o alabato le bɛ n'i jɛmɛ kiyama lɔyɔrɔ la ala m'a nɔgɔyala an bɛɛ ye baliman silamɛw an ye sabali donc ala b'a ya kabako a n'a ka masaya a b'o le yirala an na bal a k'o kuma dabila kalu bi kafiriw ka fɔli kɛ misilama k'alal awwalun kafiri fɔlɔw ka min fɔ kuma jugu minnu fɔ k'a fɔ ko n'an donna kaburu kɔnɔ ko ɲininkali tɛ yen ko n'an donna ko n'an sera kiyama ko kiyama yɛrɛ fana tɛ yen fɔlɔ kafiriw ka kan jugujugu minnu fɔ dɛ bi ta kafiriw fana b'o kan jugujugu le fɔ la an ye sabali dɛ wala n'i donna kaburu kɔnɔ ɲininkali b'i kɔnɔna an bɛɛ an b'a dali ala fɛ ala m'an bɛɛ ta nɔgɔya la balimacɛ ni sera alikiyama ala bɛna taga an ɲininka an y'a kɛwale kɛ ni bɛɛ lajɛlen ma an b'a dali ala fɛ ka kiyama ani kaburu ka dunuya o yɛrɛ nɔgɔya an ye an ye se ka alabatow kɛ alabato minnu bɛ kɛ sababu ye ala bɛ kaburu nɔgɔya an ye a bɛ dunuya nɔgɔya an ye ko alabatow nɔgɔya an ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye ayiwa n balima silamɛ o de ye ala ko bali o kuma dabila kaalu bi mɔgɔw ka fɔli kɛ misilama k'alal awwalun joona mɔgɔw ka min fɔ
o ko kuma kelen de fɔ mais o ka mun de fɔ k'alu bi mɔgɔ ni jona mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ko a iza mitna ko n'anu sala ka bɔ dunuya kɔnɔ wa kunna k'an laban ka kɛ turaban bugurimugu ye wa izaman k'an kɛ kolokun ye a inna lamabuthun yala anw bɛna wuli tugun wa kafiru bɛ ɲininkali kɛ la ko yala ne anw bɔla dunuya kɔnɔ ya k'an yɛlɛma ka kɛ bugurimugu ye kaburu kɔnɔ k'an yɛlɛma kaburu kɔnɔ tumu k'an domu k'an ban pewu k'an tɔ to kolokun ye parce que n'an donna kaburu kɔnɔ ala m'a nɔgɔyala an ye balima silamɛ ye duwawu kɛ ala ka kaburu nɔgɔya an bɛɛ ye n'an donna kaburu kɔnɔ i miyɛniba kalo 3 i miyɛniba kalo 2 i miyɛniba kalo 1 i bɛ n'i fununa i bɛ ci i yɛrɛ ye kaburu kɔnɔ ye tumu dɔw bɛ ala b'olu bila spécialement o bɛ n'i ɲɛden de dɔn dɔw bɛ olu bɛ bila spécialement o bɛ na i tolo kɔnɔyɔrɔ de dɔn olu y'a baara y'o ye mais mun de b'a to an bɛ kisi o tumuw ma mun de b'a to an bɛ kisi kaburu bundeni ma mun de b'a to an bɛ kisi kaburu sanw ma mun de b'a to an bɛ kisi kaburu dibi ma mun de b'a to an bɛ kisi kaburu kelennasigi ma balima silamɛw an bɛ kisi fɛn min kama o de ye silamɛya nin ye n'i ma silamɛya nin kɛ ala tɛna to i bɛ kisi an y'an jija silamɛya nin ma dɛ balimacɛ balimamuso adamadenw dunuya ye mankan de ye a mankan de o ka n'i nɛgɛ fala tagurannakum hayatu dunya dunuya ɲɛnamaya ka n'a nɛgɛ k'i to dunuya bolo ye n k'o le fɔ an ɲɛna kunna sini fa ama man tɔga wa athara alhayata dunya fa inna aljahima hiya almawa nele mɔgɔ min i yadala ele yɛrɛ fɛ i bonyana silamɛya ni ele tɛ se k'a kɛ i kɛla mɔgɔba ye i tɛ se ka seri i tɛ se ka sun don mɔgɔbaya kama e tɛ se ka foyi kɛ alako la o le tɔga i yadala wa athara alhayata dunya i ka dunuya fisaya lahara ye n'a fɔra ko ala ko min bɛ yen abadan nin tɛ dɔrɔmɛ kelen di mais n'a fɔra ko diɲɛ ko min bɛ yen i pɛrɛnnen don wa athara alhayata dunya i ka dunuya fisaya lahara ye fa inna aljahima hiya almawa i sigiyɔrɔ ye jahanama ala man kisi la ma donc o jogo fila ne mɔgɔ mɔgɔ k'o jogo fila ye yira c'est k'i ka surun jahanama de la ala ma ni nana yele yadala i fala c'est que jahanama ka surun i la dɛ parce que i y'a fa kɔnɔ i fa bɛna kuma i fɛ i mako t'a la i ba bɛ kuma i mako t'a la i cɛ bɛ kuma i mako t'a la i fala i muso bɛ kuma i mako t'a la o le ye tɔga ye wa athara alhayata dunya ni dunuya kanu jala i ye dunuya jala i ye wa athara alhayata dunya fa inna aljahima hiya almawa wa ama man khafa ne mɔgɔ min siranna ala ɲɛ maqama rabbihi k'a lɔn k'i bɛna lɔ ala ɲɛkɔrɔ ala b'i ɲininka i y'a kɛwale ɲuman ni i y'a kɛwale juguw la wa naha nafsa i k'i ni fara anil hawa ka bɔ fɛn min ka di ni ye ka ni ko o fɛnw to yen i ma sɔn k'o kɛ wa naha nafsa anil hawa fa inna aljannata hiya almawa ala bɛ ele sigiyɔrɔ karijinɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛlɛ donc jona kafiru ka mun de fɔ k'alu kafiru ko ten n'o ye kunun kafiru ye ani bi kafiru a iza mitna n'anu sala ka bɔ dunuya kɔnɔ wa kunna an yɛlɛmana kaburu kɔnɔ ka kɛ turaban ka kɛ buguri ye wa izaman ani ka kɛ kolokun dɔrɔn ye a inna lamabuthun yala anu bɛ wuli cogo wa wala o kabakoya kɛla kafiru la balima silamɛ ala k'o kana kɛ aw ya kabako ye ne ala k'a dilan cogo min na n bɛna wuli ten a misaliya bɛ n'i ka denmisɛn don kalan na a ka ekɔli lɔ furu fo ka taa se université ma e ko a ma ko bɔn i tɔgɔ sɛbɛn ka lakɛrɛ d'a ma i tɔgɔ sɛbɛn tableau kan a k'a tɔgɔ sɛbɛn tableau kan bɔn e ko a ma ko a effacer a cɛ ka bɔ yen a k'a cɛ ka bɔ yen ko a ma ko a ye tɔgɔ sɛbɛn a tɔgɔ sɛbɛn tuguni est ce que a bɛ dɛsɛ k'a tɔgɔ sɛbɛn tugun wa adamaden dilan de ka gbɛlɛ wa adamaden ladinen de ka gbɛlɛ wa k'a sɔrɔ a tin tɛ yen an tin tɛ yen ala k'an dilan o de ka gbɛlɛ wa an tɔɔni bɛ kaburu kɔnɔ an kɛla bugurimugu ye walima an kɛla kolokun ye ala ye na an labɛn o ka gbɛlɛ wa o man gbɛlɛ ala ma o a misaliya bɛ an y'a farafin jamanaw la an tɛ se ka mobili dilan an tɛ se ka avion dilan non 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 an m'o lɔnni sɔrɔ fɔlɔ mais ni mobili tiɲɛna mécanicien b'an fɛ yen min bɛ se k'a dilan mécanicien b'an fɛ min bɛ se ka avion dilan
k'a réparer mais k'a dilan k'a ladinɛ k'a kɛ mobili ye an m'o lɔnni sɔrɔ ba o lɔnni t'an na fɔlɔ hali n'a lɔnni bɛ a se t'an ye fɔlɔ avion pièce dɔ tiɲɛna k'o pièce bɔ ka kura wɛrɛ don a la o bɛ se ka kɛ Afiriki kɛ an bɛ se k'o kɛ mais ka avion yɛrɛ préparer k'a labɛn an bɛ se wa o le ka gɛlɛn o fɛn dilan k'a sɔrɔ a tɛ yen o le ka gɛlɛn ka tɛmɛ a tiɲɛna an y'a réparer adamaden n'i ka mɛn ko dɔgɔtɔrɔ o tɛ réparateur le ye ala ka fɛn min dilan ni faute bɛ ɲini ka bila a la dɔgɔtɔrɔcɛ b'a fɔ ɲɛna bon fila nin ta o bɛ faute nin dilan fila nin ta ou bien a bɛna opération kɛ ale ye réparateur le ye n'o tɛ a tɛ se ka adamaden dilan donc malima silamɛw ala b'o le fɔla an ɲɛna kalu kafiru ko a idha mitna tumana mina nanu sala wa kunna ka an laban ka kɛ turaban buguremu ye wa idhaman ka kɛ kolokun ye kaburu kɔnɔ a inna lamabuthun yala nugu bena wuli tugun wa lakad uidna layiri tala anu ye nahanu ni fɔla anu ye deja wa abauna ko kiyama be a fɔla anu tolo kɔrɔ a fɔla an faw tolo kɔrɔ hadha kiyama kumani ani kaburu koni a fɔla anu yɛrɛ ɲɛna a fɔla an faw ɲɛna min kabulu ka kɔnpiɲɛ ina hadha k'a fɔ ko an bɛna don kaburu kɔnɔ an tumu bɛna dom an bɛ yɛlɛma ka sɔrɔ ka kɛ adamaden ye tugun ka taga kiyama lɔyɔrɔ la ko o kuma nin tɛ foyi ye ila asatirul awwalin ko fɔ joona mɔgɔw ya kumaw lo fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw ka kuma minnu fɔ o de bɛ fɔlɔ o ye n'o tɛ can kuma tɛ n balima silamɛw kafiriw ka min fɔ o de kɛlen o ye hali bi an b'a dali ala fɛ ala m'an sutura la ayiwa an sera bi ta walagada laban yɔrɔ la insha allahu mais alhamdulillah bonya dɔw kɛla an ye insha allahu an bɛna o bonyaw lase n'o ye dɔnw ye wala ka sɔrɔ ka continuer insha allahu n'ala kana sini d'an ma n'a jala ala ye an bɛna continuer n'an ka tafsiri ye insha allah ayiwa an balimacɛ dɔ bɛ a tɔgɔ bɛ ko Kone Lasina mais bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma le ko Sina Kone alhamdulilayi rabbil alamin ala k'a to a sera an fɛ yan sɔgɔmada in na a nana ka na euro wari a nana ka na 100 euro d'u ma ko n ye kɛrɛkɛrɛ duwawu k'a ye k'o ye n ka suntigɛ ye a ma dan o ma komi an ka misiri ko min fɔ k'a fɔ an bɛ misiri lɔ la alors an fana de mako bɛ an ko an bɛ misiri lɔ la donc alhamdulilayi rabbil alamin an de bɛ misiri min lɔ la a bɛ lɔ la kɔrɔgɔ dugu le kɔnɔ alhamdulilayi an balimacɛ a nana ni euro 150 euro a nana o dun ma ko an y'o bila misiri la mais 100 euro o ye ne yɛrɛ ta ye k'o kɛ n ya suna mais kawule min no alhamdulilayi a ko a ka ne kɛ a fa ye alamina a kan kɛ a fa ye mun na parce que a tun bɛ n ya wanjuli lamɛn depuis wagati jan mais ala m'a kɛ a ye n ye mais alhamdulilayi bi a tagamana malgré k'a fɔla ko mɔgɔ kana bɔ mais a tagamana ka bɔ a ka so kɔnɔ ka risque bɛɛ lajɛlen ta ka na fɔ so kɔnɔ yan ka na n ye a denifaya an k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ ka duwawu caman kɛ ɲɔgɔn ye voilà donc an bɛ foli d'a ma ka foli d'a muso ma a fana ma dan o ma dɛ Sina Kone a ko inshallah ni n sera pays la n'o ye Afrique ye n'a jala ala ye n'o ye Abidjan ye a bɛna ciment tonne 2 bila ka taga di yan pour que n bɛ se ka misiri ko nin ɲɛnabɔ cogo min na vraiment an bɛ duwawu k'a ye ka foli d'a ma k'a fo k'a muso fo ka silama bɛɛ lajɛlen fo minnu ko k'a sɔrɔ ka di o minnu ko m'a sɔrɔ ka di o an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ n'a jamu na a ma dan o ma an balimamuso dɔ bɛ yen bon tɔgɔ fɔli man ɲi n'o tɛ vraiment n tun bɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ mais ni ne yɛrɛ k'a tɔgɔ fɔ a tɛna diya ye mais n b'a fɔ a ye ko Dumuyamuso alhamdulillah misiriko fɔla ale fana ɲɛna a fana ko inshallah a bɛna ciment tonne 1 bila ka na di yan inshallah an bɛ tɔgɔ bila misiri la an balimamuso dɔ fana bɛ yen ale fana bon tɔgɔ fɔli man d'a ye ko Kɔnɛmuso alhamdulillah ale fana ka 40 euro n'o bɛ bɛn euro wari 40 ma a k'o bila ka na d'an ma ko an y'an jija k'an bolo jɛmɛ an ka misiriko la alhamdulillah n'o y'an ka sunakariko ye k'an y'o kɛ sunakari ye inshallah donc mɔgɔ o mɔgɔ le ka dili kɛ mɔgɔ o mɔgɔ le ka dɔn kɛ
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka bɛɛ lajɛlen fo a jamu na voilà donc mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka dɔn kɛ i bɛ se k'a bila monogramme na walima i bɛ se k'a bila riya la walima i bɛ se k'a bila western union na ni min o min nɔgɔyali ma i b'a bila inshallah n'a jala ala ye a bɛ s'a ma an baliman dɔ fana ka ɲininkali kɛ ko mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire n'o bɛ fɛ k'o ya dɔn kɛ o bɛ mun kɛ alhamdulillah an ka numéro di n'ele bɛ Côte d'Ivoire n'i bɛ fɛ ka dɔn kɛ i bɛ se ka numéro min wele ni dɔn do k'a fɔ ko wari gbɛ lo numéro min bɛ a bɛ se ka di numéro min na an k'o fɔ a tigi ɲɛna wala n'a yɛrɛ fana bɛ fɛ ka a tigi bɛ fɛ k'a kɛ a simanama walima nɛgɛ wali parce que an mako b'o bɛɛ lajɛlen de la walima gravier i bɛ fɛ k'o di baasi t'a la i b'a di i bɛ numéro min kɛ o ye 07 80 54 54 mɔgɔ minnu bɛ Côte d'Ivoire olu ka numéro y'o ye parce que o ye ne yɛrɛ ka numéro ye inshallah n'i ye dɔn bila a la ala inshallah o n'a jala ala ye a bɛ se anw ma mais minnu bɛɛ yan san olu ta numéro an degela k'o di an ya émission tɛmɛnenw na mais inshallah an bɛna segin a kan n'a jala ala ye hali bi ala m'an sutura la ala an bɛn sawuba ma ayiwa an balima silamɛw donc mɔgɔ minnu y'u ka dɔnw di olu tɔgɔw le nin ye an b'o fo folila dan tɛ foli min na dɔ wɛrɛw k'a di mɔgɔ wɛrɛw k'a di mais n'an ko an bɛna taga n'a ye dɔɔni dɔɔni lisi b'an bolo yan an bɛna taga n'a ye dɔɔni dɔɔni an bɛ fɛ ka bi ta dan ni mɔgɔ dama dama ma dɔ wɛrɛw ka dɔw di mais alhamdulillah inshallah olu tɔgɔ bɛ ni min bɛ fɛ a tɔgɔ ye fɔ baasi foyi t'a la ala ko n'an ka saraka bɔ k'a bange ko baasi t'a la n'an yɛrɛ k'a bɔ k'a dogo ko baasi t'a la ko ale ala b'a fila bɛɛ fɛ i ka saraka bɔ k'a dogo ala b'a fɛ in tubudu sadakati fa ni'ma hiya a kuranna aya y'o ye i bɛ suratul bakara filɛ i bɛ tɔgɔ ye in tubudu sadakati n'a ka saraka bɔ k'a yira k'a bange k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fa ni'ma hiya n'a ye dɔn kɛ k'a bange fa ni'ma hiya ala ko ale b'a fɛ wa in tukhfuha mais n'a ka dɔn kɛ k'a dogo k'a di fa huwa khairun lakum ala ko k'o fana ye hɛrɛ le ye ale ala b'a fila bɛɛ fɛ i k'a dogo o i k'a bange o ala b'a bɛɛ lajɛlen fɛ alors minnu bɛ fɛ ka dɔn kɛ n'o di bɛ faransi yan olu bɛ numéro min kɛ o numéro ye 07 69 68 22 30 32 plutôt 07 69 68 22 32 ne le mɔgɔ min k'o numéro kɛ inshallah i ya dɔn bɛ na 07 69 68 22 32 donc mais n'i y'a sɔrɔ i bɛ faransi kɔ kan i de bɛ fɛ k'i ya dɔn kɛ bon hali bi numéro kelen nin bɛ se ka marcher i b'a kɛ 00 337 69 68 22 32 n'i ko numéro kɛ inshallah i ya dɔn b'an ma sɔrɔ n'a jalala ye an b'a dala ala fɛ ala m'an sutura mais an de bɛ misiri lɔn min na an bɛɛ lajɛlen ya hɛrɛ de b'a la parce que vraiment an karamɔgɔw an'an limamu an bɛ malo k'a fɔ aw ye a ye n'a ɲa walima a ye n'a ɲa jisira d'a ma mais baara min bɛ kɛ sababu ye n'o bɛ silamɛya lataga ɲɛfɛ n'o bɛ an ka diinɛ lataga ɲɛfɛ o baara kɛli wari dali aw fɛ o maloya t'an na k'a fɔ an ɲɛna a ye wari d'a ma an bɛ misiri lɔ a ye dɔn kɛ an bɛ misiri lɔ balima silamɛw n'o maloya kɛra limamuw na jɔn de bɛna silamɛya baara kɛ ni silamɛw tɛ silamɛya kungo bɛ yira silamɛw de la donc vraiment minnu ka dɔn kɛ ka ban an bɛ foli d'o ma k'a fɔ minnu m'a kɛ fɔlɔ a tɛ i komi diyagoya le mais n'i y'a kɛ i b'a baraji sɔrɔ parce que alakira ko a ma sallallahu alaihi wasallam iza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min thalath ko n'adamaden sara ya baara bɛɛ bɛ lalɔ mais baara saba bɛ yen n'i sera k'o kɛ o baraji tɛ lalɔ fo ka taga se alikiyama ma a dɔ ye misirilɔ ye walima e yɛrɛ ma se ka misiri lɔ mais e k'i ya wari bila misirilɔ la e k'i ya dɔn bila misirilɔ la a kɛla siman ye wa a kɛla nɛgɛ ye wa a kɛla gravier ye wa a kɛla cɛncɛn ye wa a kɛla wari ye wa hali i yɛrɛ tɛmɛtɔ ka ji gilansi san k'a di misirilɔ baarakɛlaw ma nin bɛɛ lajɛlen ye dɔ ye bɛɛ lajɛlen n'a ka seko le n'i y'o kɛ ala b'i tɔgɔ sɛbɛn misirilɔbagaw cɛ la o puis i ya baraji bɛ sɛbɛn ye fo hali k'i to kaburu kɔnɔ donc hali bi an b'a dali silamɛw fɛ a y'an jɛmɛ ala kama k'an jɛmɛ a kira kama k'an jɛmɛ silamɛya kama ne mɔgɔ min sera k'i ya dɔn di
iba dila ita dila nema iba dila ala lema ita dila nema de iba dila ala krata bara sababu lela amba dale ala fe ala man be sutarala ala ambe sabubama ay wambal man salamaw bita nagafla ambe no le fosisa inshallah die soroka duwa ke salamaw ambe nyon labla na la sona inshallah ho sini ambe na nyon soro inshallah bita nagafla abe ben le temps ouais le temps a le temps ni bana fatia kalana ebe kulu ala o kala shan woro le temps fatia shan kelingelen alo kelingelen beba bebe salamu loruma ani kulu huwa allah wala ebo o shan woro ke kulu huwa allah shan woro a wurudili ya halimu masamunyuni munyuni be ya halimu ni yɛrɛ k'i jija ala tɔgɔ nin ma ya halimu k'a k'i ya wurudili ye c'est très bon a bɛ kɛ i bɛ kɛ mɔgɔ sabalini ye ala bɛ sabali d'i ma ya halimu le temps fatiha siɲɛ kelen a lɔ kelen kelen bɛɛ la kulu walaw siɲɛ 6 ni seri banna ya halimu o de y'a wurudili ye o siɲɛ 100 ni banna i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ka dugawu kɛ silamɛw ye ka dugawu kɛ silamɛya ye an b'a dala ala fɛ an ka silamɛya ala ma sabati la ala ma silamɛya bonyana ala ma jɛmɛna ala ma sutara la aywa bita walagada bena loni yɔrɔ la inshallah na jalala na la sini dama inshallah bena continuer fɛ mais mɔgɔ dɔw bɛ ya halimu bɛ se ka bɔ i kɔnɔ sani ka to na fila seri wagati ye se donc i bɛ se ka kɛ ya allahu i b'o bila ya halimu place la le temps fatiha siɲɛ kelen kelen a lɔ kelen kelen bɛɛ la kulu walaw siɲɛ 6 ni seri banna a wurudili ye ya halimu i b'o siɲɛ 100 kɛ hali bi ala ma bɛɛ sutara la ala an bɛ sabubama masa min ka ɲina sunkalo d'an ma alhamdulillah n ta miiriya la tan fɔlɔ kɔni an sela k'o ban an donna tan filanan de la an b'a dale ala fɛ o tan filanan nin fana k'o nɔgɔya an ye ala m'o kɛ la tan fɔlɔ min banna k'o kɛ sababu ye ka taga n'an jurumu bɛɛ lajɛlen ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye an ka tan filanan min dabɔ n'ala ko k'ale yɛrɛ bɛna an ka hɔrɔnya o tan filanan kɔnɔ ka bɔ jahanama ma k'an ka hɔrɔnya ka bɔ jahanama doni ma duniya jahanama o lahara jahanama o k'an kisi ka bɔ a bɛɛ lajɛlen ma o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen tan sabanan bɛ na vraiment o le sunkalo yɛrɛ turuma yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye an bɛna continuer hali bi an ka tafsiri fɛ an b'a dali ala fɛ ala m'an sutara la سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بل من شيء بل ما مسو هم من بلا يتانغني يتامنا فاتيا كلا نيون في ka duwawu kɛ an bɛ sunkalo le la duwawu kɛ wagati lo an bɛ duwawu min kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo na inshallah a si tɛ bi hali bi hamina ko minnu banna ala b'a lɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan k'an hamina ko fitinin n'a belebele min tɛ ala sɔsɔ hami ye a hɛrɛ taw k'o latigɛ anw ye k'o jara an ye o kɛbagatɔ alahu ala m'o kɛla an ye alfatiha bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن شاء الله كإمامنا إمام أبو بكر كوناتي كابو باري فرنسي أما دلالة في أنغاني وصرسيني هيرلا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته